Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Bioshock Infinite u našeho DLCčko Budu, epizod 2 s naší Elis. Minule jsme teda skončili, jak jsme se dostali zpátky do Rapture, kde teda se snažíme najít Suchonga, bych to řekl správně, Suchong, jasný. A uvidíme, jestli to tam najdeme. Tak projdem. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. OK, musíme se dávat bacha, aby nás neslyšeli hlavně. Tak. Lion. OK. Carpets muffle sounds your movement. You'll want to get the drop on him and quiet. He can't hear what's only in your head. A jak? Oh yeah. He's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. OK. Tak hlavně teď bacha. Máme tady tu zbraň. Fetch that black label Lacus, a 12-year-old single malt. Let's discuss this like men. Au. Now let's get his lockpick. Bez vám máme lockpick, ale tam ještě pojďme se takhle okolo, tam už nikdo by mě neměl. OK, tady nikdo není. Níček! Hej, to myslíte vážně, že to nejde? Já jsem čekal, že s tím půjde hejbat. Hele, co to je? Candy bar. Yummy! Hop. Tak můžu... Tam chci. Tak ještě tady prohledáme, jestli třeba ten náhodou něco není. A něco viděl. What? Hej. Aha, intervent. Tam je nechcem, hele. Ach jo, nic tam nebylo. Tak máme lockpick, teď to odemkneme, přes Elis to umí, že jo? Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Aye, aye. Simple enough, just a 6-pin tumbler. But there's an alarm. That could come in handy though. Ajaj, tak to bude hodně zajímavý. Press F to probe a natural pick can be locked, bla bla bla, OK. What? To je všechno? OK, ale si musím dávat bacha na to červený, nebo to by spustilo alarm. Aha, to je takhle udělaný, OK. Tell you about Peter the parasite. If I bake a pie, isn't it mine to enjoy? No, says Peter the parasite, we all deserve a piece. If I earn a nickel, isn't it my right to buy candy if I see fit? No, says Peter the parasite, you must only buy fruits and vegetables. If I can afford to see the doctor, is it my concern that others cannot? No, says the damnable parasite. We must all crowd our way into the physician's office. Ryan the lion says, chew on that, you parasite. OK, trošku propaganda malinko. Haha, tam nevidím jakýho pána, co to je? Můžu takhle? Máme jít tam, že jo, jasný. Aha, tak můžeme se do těle parazitů, tak je dobrý, tyjo.
Ale a já bych takhle... Počkej, vydrž. Kuše, oh yeah! Sure you're ready to use that? It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. It's up to you. A starter approach is safer and more efficient. Sneak up on the foes and perform immediate attack to knock them out. It is but okay. Those who cannot create will always steal from those who do. Hlavně bacha. Empathy, asks Peter the parasite while he picks your pocket. Do you know this word? Empathy. Tak tohle zabijeme. Under L-I-E. All right, boys and girls. What does Ryan the Lion tell us about the tragedy of the commons? Slečno. Parasite says share and share. What was that? Zabij! Uf! Tak to bylo teď těsný teda. Bezva, máme další zbraň. Tím líp. Ale já si zatím nechám tohleto. Tak, konečně teda konečně nějaké zbraně, které můžeme používat, což je super. Doufám, že to nebude moc stealthová, tady ta epizoda, protože všichni víme, jak jsme na tom dobře se stealthama. Oh. If that's what they call a fellow who's prosperous, determined, uncompromising, then fine. The shoe fits. You got me. Ale zabiju tě. Oh yeah, dobrý. Tak, ale je to něco jakoby navíc, když jsme sem nemuseli jít. OK, ale se všechno hodí. Hej, to chci, dej mi to. Och no. Doufám, že budeme to moc používat zase tady. Aha. I více, zatím nepotřebujeme. Ale peníze. Nice. Parents Model Citizen. To je asi nic zvláštního. Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker, when you drowned some... Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. OK, tak a nejdřív ještě, než se teda dostaneme do té restaurace, tak si pustíme tady ten film. Are you in the know? There has been a lot of idle talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets, but I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the tramps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine. No. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know.
Asi všichni se pohádejte navzájem, proč ne, že jo? Vending machine, kolik to je, co stojí? Sandwich, cigarety, ok, zatím nemáme nic. Tak. Počkej, já si jen takhle prohodím zbraň, kolik máme? 4 náboje, což moc není, počkej, kam máme jít? No, držíš nějak divně ten revolver teda, ale další film. Ale jo, podíváme se na něj. Are you in the know? Human reproduction is vitally important to society, but there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy sexual congress the rapture way. Now you know. OK, tak i o sexu se tady něco naučíme. Big Daddy, jo, takhle vypadá Big Daddy, počkej. Rapture's Man of Steel. He works hard, but plays harder. Big Daddy. To zní trošku dvojsmyslně, ale OK. Jdeme dál. Kam mám jít tudy? Můžu to nějak opravit? To je chytrý, ty jo, Elis. Počkej, ale v tom případě, abych si mohl nechat otevřít i tohle, že jo, třeba, že jo. Zkusíme? To víš, že jo. Asi si podívat nejdřív sem, nebo jestli sem pak půjdeme později. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more rapture appropriate. OK, hele. Tady jsou lockpicky. Nevím, jestli se máme jít až potom, ale tak když už jsme tady, že jak se tady podíváme. Hele. Pustíme si. Dear madam, I have received your letter regarding our new line of peeping Tom plasmids and wish to respond thusly. Tough luck. This is Rapture, miss. What my customers do with my product is their business. If you are feeling uncomfortable, you are more than welcome to line the walls of your home in lead. If you wish, I could direct you to a reputable supplier. OK, takže máme tady další lockpick. A hlavně bacha. Počkej. Taky pěkně složitý. Dobrý. Tak, koukneme se, co je tady, protože tam jsem viděl nějaký ten, co by se nám hodil. Hele, ten náš oblek. A dej mi to. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. Nice. OK, takže máme náš první plasmid. Use this plasmid and see them through the walls, or if worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. Right mouse while standing still to see enemies through walls. OK. Haha! To je dobrý, tyjo, mám si Eve. Ale můžu si vzít ty moje šaty? Ale, tohle mi dej, ten náš necklace a tohle se taky poslechneme. Wow. How many times have I asked Antonio for lockers with actual locks on them? I come back from lunch and the ensemble I just bought is gone. Stolen! But here's what takes the cake. The thief left an outfit in exchange. At first I was gonna toss that thing, but then I kind of fell in love with it. It's an old-timey number with a corset, no less. It ain't exactly today's fashion, but I'm a girl who can tell good craftsmanship when she sees it. Zajímavý. Kde seš? Tamhle.
Já bych ale radši by se mohl oblíknout, jo. To je to naše charakteristické oblečení. Oh. Tak já se tě oběhnu. Aha, ne, oběhnu, ok. Počkej, hele, co to je? Sakra. Tak, hezky takhle. Chceš trouba, viď? Zkus se otočit. Wow, nice. Ha. Pro. Dobrý. A máme 24 už toho, to je to nebudu. It wasn't really Paris. It was more the world as I want to see it. I suppose I wasn't really happy there. We'd all be better off, us to wits, if we could leave well enough alone. To tak ještě jsme sem šli, tyjo, máme aspoň první plazmit náš. Tak. Wow. Kde seš? OK, tak se koukni všude, já tě mezi tím zabiju, jo? Jsme dohodnutý? Wow! Performing a melee attack on other enemy only stun him. Wait. You're full, okay. It only seems to be knocking them back. You're only gonna do real damage that way if they don't see you coming. Ok, zabijeme prostě, ale to je jednodušší, ne? To budu štvát, ne? Tak. Půjdeme teda tam, kam máme, protože zatím jsme tady udělali všechno asi, že jo? Nebo? Ale já se radši koupím i... Kolik stojí? 25. A koupíme si radši jednu lékárničku, ať máme do zásoby, kdyby cokoliv se stalo, ale... Tady asi nic není, takže budeme tam pokračovat v výtahu. Wow. Mně se prostě ten Rapture strašně líbí, to je krásný město. Tak. Zase picklock. Je to ale pěkně udělaný. Probing blue pin will open and knock free. Tak to vyzkoušíme, no. Jo, to jsou všechny, aha. You acquired a noise making device. Make sure you use equip and fire at the windows to the right to draw splitters. Haha. Asi tamhle, že jo, máme střelit. Papa, já už musím, mějte se tu hezky. To je dobrý, tyjo. A jdem pryč. Once I could see everything. Every possible moment. And now... You're just like everyone else. Why? Why, because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I had pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end. But I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. By se taky nezbláznil. Můžu nějak... Aha, já nemám. Sakryš. To je blbý, ale... Že je nemůže jakoby zabít, že jenom stanu, když mě vidí. Je, on pěkně zpívá. Bude proti mně. Chci být se mnou, že jo? Kuk. Děkuji. Tak aspoň máme possession, což je super. Kam utek? Já slyším Big Daddyho, to snad ne. It's the Big Daddy. The one that killed me. You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. No, I can't hurt him. I could keep my distance, but if I watched myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. Já vím, na co myslíš, holka. A hlavně ho nemůžeme zabít. Hele, tam je další plazmit. Kam mám jít? Já chci ten zimní plazmit. Wow. Tamhle. Už ji vidím. Potvoru jednu.
Sakra. Bych fakt radši chtěl nějakou tu, tyjo, nějakou zbraň normální. Wow. Drž. Tamhle je. Já nechci použít tohle. No jo, běž, mě to vlastně vůbec nevadí. Ale, kuk! Ha! Pro! Ale vteřinku mi dej, takhle. Ladies shoes. A tě využiju k čemukoliv. This fella Atlas has been making the rounds down here, trying to bring some kind of order to this pit. All the splicers think the man walks on water. Something about him smells stink to me. Reminds me a bit of my former employer, Frank Fontaine. Always talking about how he was going to lift Rapture right out of the old man's wallet. No fuss, no muss. See where that got him. What do you want? Let me in, I'm working with Atlas. I ain't heard nothing. Nobody gets you in without a kind word from the boss. Hej, jsi špacku. Och jo, takže ten nás tam nepustí. Bohužel. Ty, ale já se úplně bojím, tyjo. Aha, tamhle je ten pán. Když přesně tady přesně nás zabil, že jo? A hlavně tady zabil toho Comstocka. Hele, co to je? Dej mi to, děkuji. Ale že bychom něco vyzkoušeli. Že by se zaútočila potom Big Daddy. Jaký možnost. Ajaj. Paní nás málem viděla. Dobrý. A půjdeme sem. Tak a hodila bych sem tvoje brokovnice. Nice. Ha. Tak máme brokovnici. Se 3 nábojema sice, ale tak jako lepší než nic, si myslím. Wow, by se mi hodilo tohle všechno. A tam ještě něco. Wow! No jo, já je nemůžu prostě těmhle zabít, což je škoda, ale position, děkuji. Co to zajímá? Possess KO mode. Cause enemies to be knocked out, the effect wears off. Whatever. Ta pila ne, tyjo, Son nechá pozdravovat úplně. Looks like someone's been decrypting a code. We've confirmed completion of the ace in the hole. Suchong has it, but unlikely to give it up easily. We'll update when we know more. What's that all about? Dobrá otázka, tyjo. Find all 4 codes, transmissions. OK, to snad zvládnem. Já jenom tak nějak jakoby napůl doufám, že tady s tou DLCčkou bude i takový delší trošku. Když, jako tady to DLCčko taky normálně stojí jakoby $15, což je taky jako docela dost. Já už jsem. A že by něco vyzkoušel. Ale pane, platí to na něj, to víš, že jo? Pojď! Zabij někoho, já už musím, papa. Kam musím jít? Silverfin restaurant. Proč jsem to řekl německy, netuším. Haha. What's this? Seems like central heating came from this room, so it would stand to reason that the ductwork should go to Suchong's. Wait a minute. Suchong wasn't exactly a master of subterfuge. Haha, to víš, že to takhle bylo. Máme to Silverfin restaurant, tam máme jít, počkej, ale... Aha, ono by nám to řeklo, že nemůžeme tam, chápu. This used to be a restaurant when I first came through. Now it belongs to this Suchong. Looks like I'm not the first one who tried to get in here.
At least he left a trail. Tak ok, já jsem to vyřešil teda už ještě dřív, než vůbec jsme tam vůbec našli tu část, tak to je taky dobrý, ne, ty. Oh. Hele, pane? Zabij ho. Lol, fakt divně ne, hele. Zabij ho. Dobrý, papa. Týbek, nebo co jsme to dostali, jo? OK. Koukneme se ještě tady. Ty, tady jako je fakt hodně možností, kam si můžeme všude podívat. To je super. Hele, by si mi hodil to další dekryptovací to? By jsme měli všechny 4, by bylo super, kdybych je našel. Tady ale nic není, to si koukneme ještě takhle nahoru sem. OK, ale tady tu velkou party si necháme až na příště teda. Já vám velice děkuji za pozornost. Doufám, že se vám toto video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář a já se na vás budu těšit buď zde u Bioshock Infinite, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.